কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি কলকাতা ও শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের শিল্পগোষ্ঠীদের যৌথ উদ্যোগে সোমবার স্থানীয় পাইন ট্রি হোটেলে একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। কর্মশালার মুখ্য শীর্ষক ছিল ভিশনিং REH ডেভেলপমেন্ট ইন হিল ডিস্ট্রিক্ট। দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় গ্রামীণ উদ্যোগী হাব তৈরি করা, গ্রামীণ যুবকদের উপযোগী করে তোলা এবং গ্রামীণ এলাকায় যে সমস্ত রসদ রয়েছে তা ব্যবহার করে শিল্পোদ্যোগী তৈরি করা। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই কর্মশালাটি সম্পূর্ণ হয়েছে। উপস্থিত ছিল শ্রী সঞ্জয় টেভরেওয়াল, কনফেডারেশন অফ ইন্ডাস্ট্রি চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ শাখা, ডক্টর AR খান, জেলা শাসক S পুনম বল্লাম, IAS রাজ বসু, LT ভুটিয়া, জেনারেল ম্যানেজার DIC দার্জিলিং, কলকাতা কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি শ্রীমতী লক্ষ্মী লিম্বু কৌশল, এছাড়া বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগী। কর্মশালায় প্রদর্শিত হয় স্থানীয় কৃষি উৎপাদন সামগ্রী। রয়্যাল লাইফ সেলস অ্যান্ড সার্ভিসেস, এখানে সমস্ত রকমের চিমনি, ওয়াটার পিউরিফাই এবং মডিউলার কিচেন সেলস ও সার্ভিসিং করা হয় অতি যত্ন সহকারে। ঠিকানা খিদিরপুর আনন্দ মঠপাড়া গুল কারখানার কাছে, বেথুয়া ডহরি, নদিয়া। যোগাযোগ নম্বর 9609011138। आज जो REH का प्रोग्राम हो रहा है CII के तरफ से, CII के तरफ से, इसके बारे में थोड़ा बता दें। माने CII इंडस्ट्री के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं। यहाँ के CII का मकसद यही है कि जो फार्मर है, जो हिल के, उनको कैसे बेसी पैसा मिल सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण इलाका से जो फार्मर है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्टर या बड़ा बायर से कनेक्ट करवा देते हैं, उससे उनको बड़ा पैसा, उनको बेसी पैसा मिल सके। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का एक तो प्रोग्राम है REH। इसमें क्या होता है कि 20 फार्मर को लेकर जो एक प्रोडक्ट बनाता है उसको लेकर एक कोऑपरेटिव बनाया जाता है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस कोऑपरेटिव को उस प्रोडक्ट का क्या क्या सामान, क्या क्या वो उसमें बना सकता है, उसके लिए उसको मशीन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोगों का लार्ज काडामो है, उस लार्ज काडामो के लिए एक ड्राई मशीन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कालिम्पोंग में दी थी 16 लाख की। अभी जैसे आपका झाड़ू है, उसके ड्रायर कोऑपरेटिव बनने के बाद उसको सरकार क्या करेगी, उसको फ्री कॉस्ट में वो ड्रायर मशीन प्रोवाइड करेगी। अब CII क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को लेकर डायरेक्ट लिंकेज करवा देगा। जैसे आज देखेंगे अमेजोन से हमारा बात हुआ है, स्पेंसर का आदमी है और बड़े बड़े मार्केट है, हम लोग ये काम हम लोग CII करते हैं, जिससे फार्मर को अधिक से अधिक पैसा मिल सके और लाभ कर सके। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो फार्मर्स को डबल इनकम जो बोल रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि कृषक को डबल इनकम करने के लिए जो जो स्कीम है उस स्कीम में पढ़ रहे हैं। नहीं, ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का, हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ये स्कीम है, ये राज्य सरकार का स्कीम है। ये राज्य सरकार इसको पूरा स्टेट गवर्नमेंट, MSME डिपार्टमेंट, DIC और यहाँ पर दार्जिलिंग में GTA इससे मिलकर देती है। ये MSME डिपार्टमेंट राज्य सरकार का स्कीम है। ये ममता बनर्जी ने ये REH का प्रोग्राम किया है। अच्छा, ये जुरिडिक्शन कितना है? ये पूरा बंगाल में ही है। अभी हम लोग हील के लिए यहाँ पर बैठे, हील के लिए कर रहे हैं। सक्सेस स्टोरी है कुछ? पूरा सक्सेस है। आपका तोदे तांडांग में जो इलायची था वो पहले क्या था, कम दाम में बिकता था, अब 150 रुपया अधिक दाम में उसको ड्रायर से करने से बिक रहा है, उससे कलर थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है। तो ये पूरा सक्सेस है। कॉस्टिंग कम आ रहा है। फार्मर प्रोटेक्शन के लिए क्या जो कोई कार्डामम किया है उसके कोई नष्ट हो गया, इसके लिए कोई बीमा का व्यवस्था है? उसका भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसके बाद हम लोग गांव-गांव में जाएंगे, हमारा एक टीम जाएगा। वो काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन कुछ कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? वायरस के कारण। तो हम लोगों ने ये रिसर्च किया था। हम एज ए चेयरमैन CII हमारी टीम को लेकर पूरे गाँव-गाँव गए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने देखा फार्मर क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट बार बार करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनका मिट्टी का पैदावार में कम हो जाता है, वायरस लगने शुरू हो जाता है। वो हम लोग पूरा टीम जा रहे हैं कि उसको कैसे वायरस को मिटाया जाए, उनको समझाया जाए कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके
आपको प्रोडक्ट बनाइए। एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार अगर उगाएंगे, एक ही अगर हम लोग कमला नींबू बार बार उगाएंगे तो कमला नींबू छोटा हो गया, इलायची को भी वैसे ही हो जाएगा। तो ये काम हम लोग गांव-गांव जाएंगे उसके बाद जनवरी से। थैंक यू सर। আমরা এখানটায় আজকে মেনলি দার্জিলিং যে মিটিংটা করছি এটা REH নিয়ে করছি, রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ হাব। এই রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ হাব যেটা সেটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটাকে শুরু করা হয়েছিল এবং এটাকে আমরা CII-এর তরফ থেকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে পেরেছি এবং সেখানে যে বিভিন্ন REH-গুলো তৈরি হয়েছে, যে গ্রুপগুলো তৈরি হয়েছে, সেখানে বিশেষ করে আমাদের ফুলঝাড়ু, তারপরে আমাদের লাচ কার্ডামাম মানে বড় এলাচ, এই ধরনের, তারপরে হানি মানে মধু, এই ধরনের জিনিসের উপরে ইনিশিয়ালি বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যেগুলো ইজিলি অ্যাভেলেবেল এবং যেটা একটা ভালো মার্কেট আছে, তারা যাতে আরও বেটার মার্কেট পেতে পারে সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা অনেকটাই করতে পারছি। আজকের মিটিংয়ে আমরা অনেক বায়ার এবং অনেকগুলো REH গ্রুপকে একসাথে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং আমরা মনে করছি যে আগামী 1 বছরের মধ্যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ রেজাল্ট আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের হিল ডিস্ট্রিক্টগুলোর জন্য আমরা দেখাতে পারবো এবং সেখানটায় পাহাড়ের যারা ফার্মার আছে, পাহাড়ের যারা ক্রাফটের সাথে যুক্ত আছে, পাহাড়ে যারা বিভিন্ন সেমি ফিনিশ করে প্রোডাক্টস তৈরি করছে গ্রামে গঞ্জে, তাদের প্রত্যেককে আমরা এই REH-এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা সুবিধাগুলো আমরা করে দিতে পারবো এবং আমরা শুধু লোকাল মার্কেট নয়, আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একটা জায়গা করে দিতে পারবো তাদেরকে। আচ্ছা, দার্জিলিংয়ে আপনাদের জুরিডিকশনটা কতটা? আমাদের এন্টায়ার দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট এটার আন্ডারে আসছে। আচ্ছা, আপনারা কেমন সাকসেস আমাদের পাচ্ছেন? যথেষ্ট পরিমাণ রেসপন্স আমরা খুব ভালো পাচ্ছি। অলরেডি আপনারা যেরকম দেখবেন যে এখানে 35টার উপরে REH গ্রুপ শুধু দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকেই অ্যাভেলেবেল আছে এবং সেখানে কালিম্পং নতুন ডিস্ট্রিক্ট হওয়াতে সেখানেও অনেকটা জোর দেওয়া হয়েছে এবং এই এন্টায়ার হিল ডিস্ট্রিক্টগুলোর উপরে কিন্তু প্রত্যেকটা ইউথ, বিশেষ করে যারা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ফিরে এসছে বিভিন্ন শহর থেকে, তাদের জন্য এটা একটা ভালো স্পেস তৈরি হয়েছে। তার মানে আপনারা এটা চাকরির বিকল্প হিসেবে ধরে আমরা নিচ্ছেন? নিশ্চয়ই নয়, এটা আমরা যার জন্য এন্টারপ্রেনারশিপ ভাব বলছি। আমরা প্রথম থেকেই গ্রামের মানুষ যে শুধু মানে তারা চাষি হিসেবে থাকবে, তারা শুধু মানে বাড়ি বানাবে, এইটুকুর মধ্যে তাদেরকে সীমাবদ্ধ না রেখে তারাও যাতে এন্টারপ্রেনার হতে পারে, তারাও যাতে ইকুয়াল প্ল্যাটফর্ম সারা পৃথিবীর সাথে শেয়ার করতে পারে, তার বন্দোবস্ত কিন্তু REH। स्पाइसेस पोर्ट दार्जिलिंग हिल्स, कलिम्पोंग हिल्स में एलआईसी का डेवलपमेंट स्कीम्स है, डी प्लांटिंग स्कीम है, नर्सरी स्कीम है, इरीगेशन स्कीम है, मॉडिफाइड बट्टी का स्कीम है, देन गार्डन ड्रायर का स्कीम है, वर्मी कंपोस्ट का स्कीम है। हमको ऑफिस कलिम्पोंग में असिस्टेंट डायरेक्टर डिविजनल ऑफिस है एंड सुकिया बकरी में फील्ड ऑफिस है। फार्मर्स एंड rural entrepreneurship hub members can approach them directly, and the only thing is that we need to improve the value addition quality of the large cardamom by scientifically drying cardamom. So that is very important, and we promote the group concept, producer groups, FPOs, farmer producer organizations, self-help groups, and they should market directly. They should aggregate and directly market whatever the spice, ginger or turmeric or large cardamom, and we are ready to connect with the buyers across the country so that they directly sell and improve the value chain of the large cardamom or other spices. So What is the participation of the farmers? Kalimbang area, lot of farmers, we contact lot of farmers, we implement lot of schemes to the farmers in Lava or Tode Tangta or Cafe. So lot of areas we are doing. This area also we are going for the Chotakata or Badhata area. A lot of areas are there. We need to work. If the farmers groups are coming up, we are ready to work more. Is there any success story from the farmers? Yeah, lot of success story. The Tode Tangta success story is the because of the large cardamom. I remember I worked in Kalimbang 2011-14. At that time itself, Tode Tangta is successful. Now the industrial cooperative society supported by is technically also we have also supported in identifying the dryer and all. So that way we supported that. It's a very good success story that should be replicated and that should be done in other areas also.